Normally I do it myself. I want to go a little faster. Normalmente lo hago yo si es que quiero un poquito más rápido, pero I'll try. I feel sorry for my pastor. Lo siento mucho por el pastor, pero vamos a hacer lo posible. Mi hermano, usted me tiene que seguir inglés, español, francés, italiano, de todo. Where are we at? Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos, Book of Acts, capítulo 16, chapter 16, versos 26 al 34. chapter 26 to 34. En esta hermosa tarde quiero compartir con ustedes bajo el tema No te quedes en los de repentes de Dios. ¿Lo escucharon? Te lo voy a repetir despacio. No te Don't quedes stay. en los de repentes de Dios. Don't be left behind on those sudden movements of God. Here we go. No te quedes en los de repentes de Dios. Chapter 16, you said, right? Chapter 16, verse 26 and 34. 16 del 26 al 34. Me responde con un fuerte amén cuando los hermanos lo tienen. Amen. No te quedes en los de repentes de Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo, y dice así. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Suddenly, there was strong earthquake that shook the foundation of the jail. Then all the doors of the jail broke open. All the prisoners were freed from their chains. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. The jailer woke up and saw that the jail doors were open, thinking that the prisoners had already escaped. He got his sword and was about to kill himself. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. But Paul shouted, "Don't hurt yourself. We are all here." Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. The jailer told someone to bring a light. Then he ran inside and, shaking with fear, fell down before Paul and Silas. Ellos, versículo 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? He brought them outside and said, "Men, what must I do to be saved?" Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. They said to him, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and all the people in your house." Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. So Paul and Silas told the message of the Lord to the jailer and all the people in his house. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. At that hour of the night, the jailer took Paul and Silas and washed their wounds. Then he and all his people were baptized immediately. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. After this, the jailer took Paul and Silas home and gave them food. He and his family were very happy because they now believed in God. Let us pray. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, mi gran Dios, por esta palabra que tú haces posible, mi Dios, compartir con tu pueblo, Señor, en esta tarde. Que sea tu Espíritu Santo tomando control de mi vida, de la vida de mi hermano pastor, para que podamos transmitir esta palabra conforme a tu voluntad. Sea tú tomando control de cada pensamiento, no solamente de los que están aquí, sino de los que aquellos que nos miran por las redes sociales. Te damos a ti toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo bendecido responde. Podéis tomar asiento, amada iglesia. You may be seated. Es normal It is so normal en el ser humano que nos acostumbremos o que nos in asombremos the human beings for we to get used to it or to be that we just get excited excited de ciertas of some cosas things superficiales, that are in the superficial, superficial, pero perdemos la concentración but we lose the concentration del punto central about the central thing o de la conclusión or the conclusion de lo que estamos nosotros leyendo o or viendo. what we are reading or seeing. Let me explain myself in a different way. Déjame explicarte en otra diferente manera. It's like you're watching a movie Es como que estás viendo una película and suddenly y de repente just the action of the part of the movie la acción de esa parte de la película grabs your attention. trae tu atención, But the rest, pero el resto, the context of that el action, contexto de esa acción, you don't seem to remember or pay attention no to it. parece que la recuerdas o pusiste atención en ello. So when that happens, So, cuando eso pasa, you miss the details perdiste los detalles that it will drive you through the right conclusion. que te van a llevar a la conclusión correcta. Has ever happened to you ¿Ha something pasado, like that? ¿Te ha pasado algo así últimamente? O ustedes durante todo el lapso Or maybe durante all this time that you guys are reading something que están leyendo or algo watching o something, viendo algo, you guys Usted- don't ever lose the concentration. ustedes nunca pierden la concentración. Yo les confieso algo. I confess something to you. Algunas veces, Algunas veces, cuando, sometimes, cuando estoy leyendo la Biblia when I'm reading the Bible o escuchándola, or listen to it, se me va el avión. my mind goes away. Y yo sé que a ustedes no les pasa eso. I know that the I things get that it. happen I'm talking you. to archangels here. I get it. I understand. Estoy hablando con Pero puros a mí algunas ángeles veces me aquí, pasa eso. but sometimes it happens to me. So that forced me to read So eso it me again. forza a leerlo de nuevo. Y tengo que volverlo a leer. Ahí tengo que volverlo a leer. Cuando no I have to entiendo read it algo, again. When I don't understand No something me avergüenzo I don't get ashamed en compartir and to que lo share tengo que ver, that I have to see, leer, read, escuchar and listen 5, 6, 7, 5 8 or 6, veces. 7, 8 times. It doesn't matter how many No times, importa cuántas as long veces. as I understand it. Siempre que cuando lo entienda. Me explico, amados. Can I explain that to you? Can I explain Pero myself? algunas But veces sometimes las the cosas things que están afuerita de la idea that central are out of the central thing, acarrea nuestra atención they brought our attention, y perdemos and we lose la the comprensión comprehension, panorámica del the mensaje panoramic central. comprehension of this central thing, message. So sometimes what I'm trying to say is So, we concentrate lo que trato de decir que algunas veces al concentrarnos in just certain en items ciertas cosas that make us lose the whole que panoramic nos view, hacen sentir el panorama, la mirada, that make us lose the actual essence of the whole message. podemos perder la esencia del mensaje. Es como si tomaras una foto It's like if you take a picture y lo haces magnify and you make it más muy, grande, tan grande so big que solamente that only estás concentrado you're en una co- parte you're concentrated in minúscula a minimum thing, y no tomas and you don't take la cara completa, por ejemplo, de the alguien. whole face of somebody. Cuando yo estaba en mis viajes allá en el Medio Oriente, When I was in my traveling times, tenía una fotógrafa I had a person who took picture for me. que cuando le pedía que me tomara una foto, That when I asked her to take a picture of me, she will manage ella se just to manejaba take either
my big forehead or my face, Ella but not my tomaba body. solamente mi frente o mi cara, pero no mi cuerpo. Or my body and not my face. O mi cuerpo y no mi cara. So sometimes Algunas when we veces, just try to concentrate in one little thing, cuando estamos tratando de concentrarnos en una sola cosa, we lose the entire picture. perdemos la película ¿Me grande. estás siguiendo? Are you following me? Okay. En este hermoso pasaje, In this wonderful passage, no quiero que pierdas I don't want you to lose que el tema central the central theme de lo que acabamos de leer of what we have just read de este carcelero de Filipos of this jailer of Philip es la salvación is the salvation que Dios dio that God gave a él y a su casa. to him and his house. So don't get stuck in the earthquake. So no te quedes en el It was amazing. terremoto. Yes, it was. Fue grande, yes, sí fue grande. No te estanques en el gran terremoto. Don't you get stuck in the No te earthquake. estanques en que los cimientos de la cárcel se Don't you sacudían. get stuck in the jail. Fue maravilloso that was eso, moved. sí. It was wonderful, yes. ¿Cuántos han disfrutado de un terremoto? How many of you have felt an earthquake? Gloria, hermoso es, ¿verdad? It was wonderful, Es huh? como cuando si estuvieras surfing Like if you were on the earth, like como si estuvieras surfeando surfing. en la tierra. ¿Te imaginas lo que pasó Pablo y Silas en ese Can you momento? imagine what Paul and Silas went through in that moment? Lo mismo The same ocurre happens cuando los de repente de when the Dios suddenly of God suceden. happened. When the sudden things of God happen, Cuando de repente de Dios pasan, it's amazing hear es them. grande. Es maravilloso escucharlo. It's wonderful to listen. But vivirlos es otra cosa. Pero to live them is some other thing. Oh, sí. Mi hermano pastor leía en Hechos capítulo In 2, Acts chapter 2, porque allí se presenta otro de repente is de when, Dios. is when God presents ¿Lo another recuerdan? suddenly of God. Lo Do leí you hace unos remember? 10, 15 minutos. Your pastor just Dice, read a few y minutes de ago. repente se le aparecieron And lenguas como de suddenly, fuego. there appeared tongues of fire. Esos de repente Those suddenly things tienen un contexto have a de context mucha acción. of a lot of action. Pero quiero que la iglesia But I want the church aprendamos learn que hay un mensaje that más there is- profundo that que there is esas a cosas. more deeper message of the things. So, allow me to go into this historic line of So déjame events. pasar en estas cosas históricas antes. El enlace histórico de este evento nos narra In this historic labs, it tells you del capítulo from 16 chapter 16 en este libro de hechos In this de book of historia de la of the iglesia history of the church que comienza Pablo conociendo a un gran Timoteo. that Paul starts knowing this big Timothy. He met Timothy. Y una vez que lo conoce a Timoteo, And when he gets to know Timothy, lo manda a circuncidar he's tempted to circumcise porque era un hijo. because he was his son. Su madre era judía, mas su padre no, era His mother griego. was Jewish, but his father wasn't. Greek. He was Greek. Entonces no se había circuncidado. So he has. De esa manera comienza a narrar este hermoso So he capítulo. starting telling this wonderful chapter. Tras ese evento de conocer a Timoteo, After that event of getting to know Timothy, el Espíritu Santo the Spirit of God trata con Pablo y deals Silas with Paul and Silas, y no le deja ir donde ellos and querían. he doesn't let them go where he wanted to go. ¿Cuánto les gusta How many of you like escuchar los no de Dios? to listen the no's of God? Because sometimes if you're human like me, Porque si eres humano como yo soy, and you were a kid like I used to be a kid, y tú fuiste un niño como yo eras un niño antes, se necesita you need reconocer to recognize que cuando alguien nos dice un no, that when somebody tells us a no, no nos gusta a nosotros. it doesn't like us. ¿A ustedes les gusta cuando piden algo y de repente a su marido le dice no, Do you te li- doy permiso? Do you like when you tell your husband to give you permission and your husband says no? No se ponga medio raro. Don't be so weird. Es que tu esposo te dice no te puedo dar permiso para que compres el 21avo par de zapatos. Your, Ya your tienes husband tells you 20. that you cannot buy the 21st pair of shoes.
Yo conozco personas que tienen cajas de zapatos. I know ladies that have shoes after shoes after shoes. Y aún así, And even like that, no los usan. they don't wear them. Van a comprar otros They más go modernos. and buy some other newer Pero bueno, ones. esa es otra historia. But that's another story. Pero no nos gusta que nos digan que no. But we don't like for Si eres people to tell humano, us vas a no. decir amén conmigo. If you're a human, you're going to say no with me. Pero yo sé que estoy con arcángeles. Pero bueno, I know. Pablo y Silas, Paul and Silas, el Espíritu Santo le dijo que no. the Holy Spirit told them no. Ellos querían ir They wanted to go a otros lugares, to other places, a Asia, to pero Asia, el Espíritu Santo les prohíbe but y the Holy los manda Spirit prohibited them to go hacia los lugares, perdón, de Asia y de Bitinia, and send me to Asia and Bithynia, una provincia romana al noroeste de la Asia Menor. a Roman province to the northeast of the lower Asia. Entonces, durante esa parte, In that part, el Señor le permite que conozcan en esa prohibición the Lord permits them to know A una during that a una mujer to this lady que se llama Lidia. whose name was Lydia. Y en esa parte Lidia And in that part, Lydia escucha el mensaje listened atentamente. the message very attentively. Y cuando escucha ese mensaje And when she listened to the cree message, ella she believes y su familia. and her family. Eso lo puedes ver en los versículos 14 y You can 15. see that in verse 14 and 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. See what the word says. Primeramente vamos a la prohibición. Let's go to the prohibition. The first no of the Holy Spirit in verse 6. El primer no. no en el Espíritu Santo en el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Paul and those with him went through the area of Phrygia and Galatia, since the Holy Spirit didn't let them preach the good news in Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. When they came near the country of Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus didn't let them. Y la Biblia, si sigues leyendo, dice que tuvo una visión And if you continue reading the Bible, they say the Bible said that they had a vision. donde había un hombre en When- Macedonia when que there los is a- llamaba. When there was a man in Macedonia that were calling them. Y Pablo entiende la dirección de Dios. And Paul understands the direction, God's direction. Y qué maravilloso, porque tras esa obediencia It's so wonderful because behind that obedience, tuvo la oportunidad de toparse con esta mujer, versículo 14. he had the opportunity to get a hold in touch of this woman, verse 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. One of the listeners was a woman named Lydia from the city of Thyatira, whose job was selling purple cloth. She worshipped God, and he opened her mind to pay attention to what Paul was saying. Y cuando fue bautizada su familia, When she was baptized and his family, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. she and the people in the house were baptized. Then she invited us to her home, saying, if you think I am truly a believer in the Lord, then come stay in my house. And she pursued us to stay with her. Qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo convierte a una persona. How wonderful it is when the Holy Spirit Mira la converts a reacción de person. esta mujer. Look at the reaction of this woman. Ella les obligó a quedarse. She obligated them to stay. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, When the Holy Spirit enters in our lives, hay cambios there verdaderos. is wonderful changes. Dios pone un corazón dadivoso, He puts a Generoso. generous heart. hospitalidad existe en el corazón del creyente, Hospitality exists in the heart of the believer, como en esta mujer. like in this woman. Tras este evento, Through this event, él sigue tras la sinagoga he continues through the synagogue, y se topa con una muchacha
que tenía un espíritu de adivinación. And he gets to a woman that had a spirit of Adivination. divination. Y todo lo que no entienda, puro Asian. Thank you. En todo eso, In all of mira, that, mira la secuencia que pasó Pablo. Look at the sequence that Paul went through Desde un principio, from the beginning. un siervo abnegado, a servant that is being abnegated to the work of the Lord. Here we go. Abnegation, I told you. That's the word. Esa sí nos ligó, esa sí es palabra. Ya le dije, Asian. Thank you. En todo esto, mire, In all todo of lo this, que pasó, Everything he went through, Pablo, Paul, para poder llegar a este lugar, se topa. so that he can go to that place, his supply. Dios bendiga a mi pastor, you're doing a good job. Entonces se topa con esta mujer y sus dueños al ver que Pablo reprenda al espíritu. She confronts this woman, and the owners to see when Paul reprehends the spirit, Y el espíritu sale de ella. and the spirit comes out of her. Los dueños mandaron a Pablo y a Silas a la The cárcel. owners sent Paul and Silas to jail. ¿Cuántos de ustedes How many of you han recibido, have received, por obedecer a Dios, for believing God, un premio a gift de ir a la to cárcel? go to jail, O algo malo les pasa. or something bad happens to you? ¿Cuántos sabemos How many of us que know aunque somos hijos de that Dios, even though we are a son of God, cosas adversas nos pasan? bad things can happen to us? En eso cada uno tiene una lista grande, creo. In those we all have a big list. Personalmente, Personally, estas this listas list, a mí se me hacen más fuertes they get strong to me cuando se acerca estos viajes misioneros. when these missionary trips get close to. Desde el primer viaje hace ya From más de casi 10 años, from más my, de 10 from my años, first trip 10 years ago, over 10 years ago. over 10 years ago, Cada vez que salimos a otro país a predicar, every time that I go to another country cosas to preach, pasan a things do nuestras happen vidas. to me. no sé si es una casualidad, I don't know if it's a no sé si casualty. es un ataque del diablo, no I lo don't- quiero I don't ser know más if it's famoso the que lo que devil thing, es. or he wants to make me more famous than I am. Lo voy a decir, lo voy a dejar como no sé, I'm going to leave it like I don't know. pero tras el primer viaje, por ejemplo, But through the first trip, as an example, mi esposa cae my wife con un ataque de pierde la presión, comes down with an attack. deshidratación He y loses casi se her muere pressure, en and el she- patio de la she almost iglesia died in the donde me church, congregaba. where I was Llegaron los congregating. paramédicos The porque no paramedics podía came up respirar because she couldn't breathe. y su cara se le comenzó a And torcer. her face started to Creo que te lo comenté change. hace tiempo. I think I Pero told you a tras mi long time esposa ago. después pasó But my wife, con otros. Al segundo viaje se metieron a robar a mi casa in the second trip, people got into my house to steal. y después de llevarse algunas joyas, no habían Uh, muchas. and they took all this jewelry. No había muchas. Unos 200,000 nada más. De lo que ustedes quisieran que yo tuviera, pero no había muchas. Me rompieron la casa They broke into my house, y teníamos que gastar para reparar. and we have to spend money Lo to repair curioso es it. que en esos días le dije, Dios mío, In those days, tengo que comprar mi pasaje. I had to Y casi lo my patrocinábamos trip, solamente nosotros. because I had to pay for my trip myself. ¿Qué es lo que hice? Dios mío, What la did I casa do? o el viaje. I had to choose between my house Ni or the modo. trip. Aquí está la tarjeta, vamos a comprar el So I pasaje. had to use my Tú credit card. proveerás. And I said, you will provide, Y Lord. seguimos adelante. And Y si les I contara a mi continue, negro, lloraras lo que pasaron and- después. And if I will tell you Como decía este hermano. the things that happened to me. Pero siempre pasan cosas. But always Eh, something happens. Hace unos días se me malogra la refrigeradora. A few days my refrigerator broke. It died. Se murió. Recién la semana pasada. Last Anterior, el carro me dejó vestido y alborotado el carro para irnos a The retiro. prior week my car was broken. Hoy estoy llegando y mi niña se cae de estos columpios, está ahorita en el Now hospital as I come to church, esperando con rayos X. my little girl fell down from the from the games the here. games here.
And we don't know if she broke her arm. Y no sabemos si se quebró Pero el mira las brazo. cosas que ahorita pasan But see solamente. all the things that happen. Así que si no lo ven a mi esposa, no piensen mal. So if you don't see my wife, don't you think La that? pobre que casi no llega, hoy se va de frente al hospital. She's in the hospital with my daughter. Pero en algo hemos aprendido algo. But we have learned something. Que los que aman a Dios, That we who love God, todas las cosas nos ayudan para bien. everything is good for good. Romans 8:28. Se vale llorar, sí. You can cry. Se vale gritar si quieres You gritar. can scream if you want to scream. Se vale jalar los pelos si tienes You suficientes. can pull your hairs if you have enough. Pero lo que no se vale But what you cannot do es rendirse. is to give up. No podemos. We cannot. Porque el que está en nosotros Because the one who lives es más in us fuerte is stronger que el que está than the contra one that is, nosotros. against us. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Hallelujah. Pero en medio de todo esto But in the midst of all of this, hay algo más there is profundo something more deeper. There is a deeper thing que Dios quiere that enseñarnos. God wants to teach us. Pablo pasó por todos estos Paul acontecimientos went through all of these things, y terminó en la cárcel. and he ended up in jail. En esa línea, In that line, una mujer Lidia y su familia fue salva. a woman, Lydia, and her family was saved. En la cárcel, In jail, lo que acabamos de ver what we just saw, o leer or es la read, there transformación was a que hace Dios transformation that God did en un carcelero. in a jailer. Pero mira las cosas cómo suceden. But look at things how they happen. Es digno de admirar It is so wonderful to la admire actitud humilde y obediente the humble attitude and obedient de Pablo y attitude Silas, of Paul and Silas, sin importar without el sufrimiento de ellos, without caring of their own suffering. el azote personal que estaban sufriendo en la cárcel The personal suffering that they were having in the jail, por engrandecer el reino de Dios. because they were enlarging the kingdom A of ellos no God. les They importaba didn't care sufrir por to Cristo. suffer for Jesus Christ. Hechos 5:41 Acts 5:41 nos enseña shows us algo semejante que Pedro y Juan vivieron. something that Dice Peter and Paul el lived. verso, y ellos, hablando de Pedro y Juan, después de haber también sido puestos en la cárcel, And then talking about Peter after they were put in jail. y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. The apostles left the meeting full of joy because they were given the honor of suffering disgrace for Jesus. Mira, ¿no ves? You see that? Eso es lo que tiene un buen creyente, That's un what verdadero a good believer, creyente. a true believer has. Es por eso que Pablo y It's Silas, because Paul and Silas, en lugar de llorar instead of crying y rendirse, and giving up, comienzan a orar, they start praying. comienzan a alabar They al start, Señor en la cárcel. praising the Lord in jail. No hay tiempo There is no time de irse al ayer del to Egipto. go to the yesterday of Egypt yesterday. Espiritualmente hablando, Spiritually talking, tenemos que seguir we have adelante. to continue. Iglesia, you have to wake up. Tú Tienes tienes que que levantarte, despertar. You iglesia. have to get Va a up. venir cosas malas. There will be, bad Yes, things. esto no es el para de sufrir, This is not the stop of suffering, pero tenemos que perseverar. but we need to Tenemos persevere. que seguir We have to adelante. continue. En el mundo tendréis In the aflicción, world you will have afflictions, pero confiad. but confiad Be trust. trust in God. in God. Confía en Dios, Confía en Dios. que Él ha vencido al mundo, He has overcome the the world. world. Por eso esta transformación que Therefore, this tuvo Pablo transformation y that Paul had, Silas, and Silas and Paul had, este cambio de carácter es this una change of virtud character is a virtue, intrínseca del Espíritu Santo. intrinsic virtue of the Holy Spirit. Solo only the Holy Spirit Solamente el Espíritu Santo in his intrinsic en attribute su atributo is able to instintivo make on us. puede hacerlo en nosotros. Solo lo hace Dios. Only God can do it. Por eso que el famoso verso Therefore, the en famous segunda de Corintios verse in 5:17, 2 Corinthians 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, if one is in Christ, nueva criatura a es. new creature he is.
las cosas viejas The bad pasaron, things went away. he aquí todas son And hechas nuevas. He makes them all new. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Y eso es lo que tiene un creyente. And that's what a true believer has. El cambio que hace el Espíritu Santo en tu vida. The change that the Holy Spirit does in your life. No es que tú eres perfecto de la noche a mañana, Not a that la you're mañana, a perfect person all of a sudden. o que tú vas a estar sentadito haciendo nada y solamente Dios haciendo todo. Or that you're going to be sitting down in the place and only Es God el doing everything. proceso. It's the process Que Dios comienza a hacer that en tu God vida. started doing in your life. Pero es Dios obrando But en it's ti. God working in you, working in you. Por consiguiente, Therefore, las cosas que nosotros hacemos, las the things obras that we do, que nosotros hacemos, the things that we do, no lo hacemos we para don't- ser we don't salvos, do it to be saved. sino hacemos But las we buenas do obras the good things, the good deeds, porque somos because we are salvos. ¿Entiendes la Do you diferencia? understand the difference? Porque hay muchos ateos Because so many atheists, que people, hacen cosas buenas, they do good things, pero no les va a contar en nada. but it's not going to be an account for them. Nosotros hacemos cosas buenas We do good things, no para ser salvos, not to be saved, sino porque but somos salvos. because we are saved. ¿Entendieron esa Do you diferencia? understand the difference? Por eso que en Tito, Therefore I tell you, capítulo 3, and Titus chapter 3, versículos 5 al 7 dice, verse 5 to 7, Titus 3, 5 and 7, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. He saved us because of His mercy. It wasn't because of good deeds we did to be right with Him. He saved us through the washing that made us new people through the Holy Spirit. Se me adelantó, pero espérame y ahora. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. God poured out richly upon us that Holy Spirit through Jesus Christ our Savior. Being made right with God by His grace, we could have the hope of receiving the life that never ends. Entonces, eso es lo que hace la transformación That's what makes del Espíritu Santo transformation en el of the creyente. Holy Spirit in the believer. Mira, vamos a ver la sujeción, cómo acarrea bendición. We're gonna- ¿Cuántos saben eso? We're gonna see how the The obedience brings the blessing. blessing. ¿Saben eso? La obediencia acarrea The bendición. obedience brings us blessings. El elemento humano siempre va a estar presente The human element is always going to be present para relucir el testimonio de la transformación to reduce the testimony of the transformation que el Espíritu Santo hace en that the nosotros. Holy Spirit makes in us. Por eso es que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Therefore, we have to give fruit of our repentance. Dios usa God los uses de repentes the suddenlies, para, como sucedió aquí, like it happened here, para abrir las to puertas open the doors y permitir and to permit us que en that in lugar place de que estos reos of salgan, these people come out of jail porque tenían las puertas because abiertas, they had the open doors, hagan lo opuesto, they do the opposite. se queden They stay. esas puertas abiertas Those open doors que simbolizan that symbolize para ellos for salida, them the exit, porque quien que es reo o está en la cárcel con de una puerta abierta no sale. because which person who is in jail doesn't want to come out? Hasta hoy en día, To this day, si tú castigas a tu hijo, busca la ventana para if escaparse. you Punish your son. punish your son, he's going to want to get away.
He's going to break the window to get away. Va Can you imagine with a an open quebrar doors? las ventanas. Can you imagine? Es lógico, cualquiera It is agarra la logic puerta that abierta y anybody's sale. gonna go through the open door and to go out. Pero esa puerta abierta But that open door, no significó salida para ellos, it didn't mean that an exit for them. sino lo contrario, But the entrada contrary, para un carcelero para But que the entrance for the jailer para que encontrara so they salvación. can find the salvation. No todas las puertas abiertas Not significa all the salida. open door means an exit. Not for any little thing you should run away. No por cualquier cosa tienes que irte. No tenemos que huir We don't a la have primera. we don't have to flee at the first Me estoy thing. entendiendo, espiritualmente hablando. Spiritually talking, No podemos we cannot sencillamente simply salirnos go de un problema. exit out of a problem. El problema es una The excusa, problem is an excuse, una motivación a motivation para ver realmente to see really qué tan grande es nuestro how Dios. big is our God. ¿Cuántos pueden alabar Hallelujah. su nombre? How many can praise Him? Dios brinda la oportunidad al hombre, al carcelero, God gives the opportunity to this jailer que tome ese paso de fe to take this faith, Y this se step of faith, arrepienta. and to repent, para que encuentre ese so descanso that verdadero. so he can find this descanso. O descanso. The peace, the eternal peace on him. Y es que todo ser humano Every human being tiene fe. has faith. ¿Sabías eso? You know that. Todos. Everybody, Creyentes cristianos Christian believers como no creyentes. as non-believers, Ateos, Atheists, gnósticos, you name it. You- Todo ser humano every single human being dentro de nosotros, inside of Dios us, puso ese elemento God de put fe. that element of faith. El problema o la clave The problem of the clue es dónde is tú tienes tu where fe. where you are placing that faith. ¿En quién estás poniendo In tu fe? whom you are placing that faith. El rico pone The su rich fe places his faith en el billete. in the money. El avaro The pone su fe people who wants more put his faith en el poder. in the power. Nosotros los creyentes, We, the hijos de believers, the Dios, Son of God, ponemos la we fe put our faith en Jesucristo, in Jesus nuestro Christ, our Salvador. Savior. Hombres han puesto su fe en otros hombres. Some people have placed their faith in other man, ¿Y cómo te ha ido? and how it went to them. Parejas, ¿cómo nos van couples, algunas veces How it goes with us cuando sometimes prometemos when algo we promise something y sabemos que al final no and cumplimos? we know that at the end we don't accomplish that promise? ¿Verdad que somos los mismos amorosos de siempre con nuestros cónyuges? We are the same lovely person with our ¿O vienen los reclamos? or the reclamos. ¿Para qué predije? The complaints. The complaints. Reclamations están diciendo por allí. Miren las cosas que pasan. Look what happens. Por eso, estimados hermanos, Therefore, brothers and sisters, tenemos que poner nuestra fe en aquel we have to place our faith in that one que lo hizo todo por that ti. did everything En for el you. autor y consumador In de the la fe, author and en the- Jesucristo in nuestro Jesus Señor. Christ, our Savior and Lord. Dios demanda God demands una vida a life transformada en cada creyente transformed in each single believer que verdaderamente ha mudado that truly has changed su corazón His- perdido his lost heart en la santidad de Cristo. in the holiness of Christ. Efesios 4, Ephesians 22, 4:22 23 nos recuerdan. and 23 Listen up. reminds us En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo, hombre, no te dice que te divorcies de tu viejo, no. Dice despojado del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. 4:23, ¿verdad? Sí. 4:22 and 23. 4:22. Ephesians 4:22. You were taught to live your old self, to stop living the evil way you lived before. That old self became worse because
People are fooled by the evil things they want to do, but you were taught to be made new in your hearts. Hay recompensa, iglesia, There is a recompense, church, para el hombre que realmente permanece for the man that really gozando y perseveres, deleitándose delighting en las promesas del reino de in the Dios. promises of the kingdom of God. It is worth it. Vale la pena. Vale la pena. It is worth it. Vale la pena. It is worth it. Jóvenes, Youth, no hay nada más there maravilloso isn't anything more wonderful que aferrarse than to, a las promesas to reach His promises, que Dios nos ha dado. the promises that He has given us. Nada ni nadie se compara a ellas. Nothing compares to the promises. Filipenses 4:19 Philippians dice: 4:19 Mi says, Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. My God will use these wonderful riches in Christ Jesus to give you everything you need. Por eso Therefore, hay que entender algo. we have to El we need to have verdadero something. milagro The true miracle, no se vio it didn't por el happen terremoto, for the earthquake, ni porque la tierra not because the earth tuvo ese zamacón, had that shaken, ni porque se abrieron las puertas, not because the ni porque doors se were soltaron open, las not cadenas, because the chains were broken, sino but realmente really el gran milagro the fue big miracle lo que pasó en el was corazón de ese carcelero. what happened in the heart of this jailer. El clímax de esta The historia climax of this story nos llevan takes us cuando el carcelero when the jailer se da cuenta de lo ocurrido suddenly knows of what happened, y estando and being him en una superficie in, más in alta a higher superfice con su propia luz, with his own light, no se dio cuenta, he didn't notice, no podía he ver couldn't see lo que estaba what pasando was happening, donde Pablo y where Silas se Paul and encontraban. Silas were at. En su ceguera, In his blindness, por más luz que él tenía for more light superficialmente, that he had superficially, no veía bien he wasn't el able to see panorama well completo. the complete panorama. Muchas personas, So listen many up, people, escucha, que no tienen a that Dios, don't have God, están como ese carcelero. they are like that jailer. Tienen las mejores luces, They have the better light, las mejores cosas, the better los things, mejores carros, the best las cars, mejores bibliotecas the inclusive. best bookstores inclusive. Gnostics, all the knowledge that they can have, todo el Todo el conocimiento conocimiento que puedan ellos tener. pueden tener lo mejor, They can have all the best. pero si no tienen a But Cristo, if they don't have Christ, siguen en Christ, tinieblas, they continue in blindness. siguen en They tinieblas, continue in blindness. porque las tinieblas Because the es darkness carencia de is luz, when you don't have light. y Cristo es la luz. And Jesus is the Cristo light. es la Jesus is the luz. light. Aunque estás en Even though tinieblas, you are in darkness, superficialmente superficially o secularmente, or secularly, si tenemos a if we Cristo, have Christ, estamos en we are luz. in light. Estamos en We are luz, in light. porque el que está en Because nosotros, that one is in lámpara es a mis pies su Hallelujah. palabra y A lumbrera lamp su camino. is his to my feet and light to my way. That's fine, that's fine. Maravilloso como It is so Pablo, wonderful how Paul, estando being en un lugar in a place literalmente literally oscuro, in a dark, podía ver más que el carcelero. he could see more than the jailer. Aunque estás en los problemas más profundos, Even though you're in the more aunque deepest estás llorando y a problems, punto even though you're crying, de decir ya no aguanto más, and maybe la luz de Cristo te da las fuerzas. maybe you want to get out, but the light of Christ give you the strength. Oh, aunque las tinieblas humanas te sobreabunden, Even if the human darkness can be bigger, no cierres tus ojos a la don't esperanza close your eyes to the que hope Cristo that Jesús Jesus Christ, confortará tu God, alma, because He iglesia. will comfort your soul, church. Mira, sin duda Dios mostró su Without any poder. doubt, God gave His power. Desatando las cadenas, haciendo lo que hizo, He broke the chains, doing what He did. pero mayor aún, But even bigger, agarrando esas almas He grabbed those souls cautivas por el pecado that were captive by the sin, y los sedujo. and He Seduce them Seduce to them. stay in the same place. para quedarse en el mismo lugar.
no les permitió que huyeran. He didn't permit them to go Porque out. esos Because reos those people that were in jail, sabían they knew dónde estaba la libertad. where was the liberty. Y la libertad no estaba And the tras huir liberty esas puertas, wasn't after those sino doors, en lo que tenía Pablo y but in what Silas. Paul and Silas had. Lo que tiene el Espíritu What the Holy Santo Spirit has nos da libertad. gives us liberty. Porque la gracia en Cristo Because the grace in Jesús Jesus Christ nos ha hecho has libre made us free de la condenación of del the pecado. condemnation of ¿Cuántos sin. dan un gloria a How many of Dios? you give a glory to God. Aleluya. Hallelujah. Y viene esta famosa frase: And this famous phrase comes. cree en el Señor Believe Jesucristo in Jesus Christ y serás salvo and tú y you tu will be casa. saved, you and your home. Del verso 31. From verse 31. Este verso This verse que todos lo usamos that we all use para poder decir to- yo creo y to- toda mi to familia say, va a ser salva. I believe and ¿Cuánto all le your hemos family, dicho? will be saved. How many of you have said it? Pero no es realmente así. But it's not really like that. Perdóname que te rompa Excuse me. el balón de el That I- globo de esperanza. Take your hope Vamos a away. ilustrarlo debidamente. Say it the true way. Esta no This is es not una An aceptación acceptation, an individual individual que acceptation otorga that it gives automáticamente automatically una salvación general. a general salvation. ¿Sí me explico? You'll explain myself. Lo que significa es que What it means es una puerta de is that a bendición blessing door que Dios that, introducirá that God introduces cuando uno when cree one believes, para que la casa so that the nuestra home, our home también tenga la also has the oportunidad opportunity de aceptar to accept personalmente personally al Señor Jesucristo como to su Dios y Jesus as Salvador. Savior and Lord. Lo que te estoy queriendo What I'm decir trying to say is that que cada persona each person tiene que tomar una has to decisión make salvífica a own decision para ser salvo. to be saved. Porque bueno fuera, Because it will be good yo creo, that if I believe, y toda mi casa automáticamente es and salva, my whole automatically is saved, aunque no se les predique el evangelio. even though they haven't heard the gospel. No funciona así. It doesn't function like that. Es el evangelio. It's the gospel. No es el hombre que salva al It's hombre. not the man that saves man. No, es no. Cristo. It's Jesus Christ. Es el It's evangelio the que gospel transforma. that transforms. Y tú y yo tenemos And que you and I creer have to believe individualmente. individually. Hay que We creer. have to believe. Leamos el verso 32 para que no me mires raro. Let us read verse 32. What's that? El verso 32, 32. Acts 16, verse 32. 16:32 dice: lo que ocurre después que él dice la frase, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Mira lo que dice. What occurs after this phrase that I just told you? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más, y a todos los que estaban en su casa. So Paul and Silas told the message of the Lord to the jailer and all the people in his house. Qué maravilloso consuelo. What a wonderful Ellos hope. fueron salvos. They were saved. No solamente porque el carcelero creyó. Not only because the jailer believed. No, porque ellos Because escucharon, they listened. toda su His casa whole house tuvieron listened. que tomar They una have to make a decisión. decision. Cuando tú When crees, you believe, tú tienes la you have the responsabilidad responsibility de predicar to en tu preach in casa, your house, de llevar el mensaje to de take the salvación message a of los the salvation tuyos to your y people. que ellos And so that they decidan can decide, aceptar y accept, creer and believe al Cristo to de the la Christ of the gloria. glory. Cada Hallelujah. uno tiene Each que one tomar of us esa have to decisión. make that decision. Hay jóvenes que creen To, que de las faldas de mi madre yo me agarro. there are young people that say that because of their mom has believed, they're going to be saved. De la corbata de mi padre, aunque sea ahorcándolo, yo me voy con él. That they can grab their father's tie and they go to heaven. Y no es así. And it isn't that way. La salvación es personal. The salvation is personal. I know it sounds good. Yo sé que Yo suena sé que bonito. suena bien. Creo yo y toda mi casa automáticamente. No. No, Es que it is hay not una a- responsabilidad There is a mayor. responsibility. It's not ¿Me automatic. estás siguiendo? Are you following me? Dice la salvación es personal The salvation is y personal. solo aceptando el mensaje del And only evangelio accepting the message of the tenemos que gospel. predicar esa We palabra. have to preach that gospel.
Mira lo que dice Romanos See 1:16. what says Romans 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. Di conmigo aquel. Aquel. Dice a todos automáticamente. Es específico. Todo aquel que cree. I am not ashamed of the good news, because it is the power of God used to save everyone who believes, to save the Jews first and then to save non-Jews. Es específico. Everyone Eh. who believes. Hay que creer. It's specific. We have to believe. Conocer la palabra de Dios To know the word of God, no es lo más fácil. it is not the easiest thing. O perdón, conocer la palabra To- de Dios to know the o word of God. entender Or puede ser lo understand más it, fácil, it can be the easiest thing. pero creer But believe, requiere it requires mayor a esfuerzo. bigger effort. Concluimos con esto. We conclude Ya with terminamos. this. We just finished. No quiero darle un gran dolor de cabeza a mi pastor. He will never volunteer again after this one. Dice, entonces, It says, entender que el tema crucial to de este evento understand that the crucial theme of this event fueron la salvación was the salvation que Dios dio that God gave a aquellas almas. to those souls. Alguien Somebody tuvo que ser obediente al had to llamado. be obedient to the call. Y Cristo transformó And esas Jesus vidas Christ transformed those para que lives una tal Lidia so that one woman, Lydia, y su familia, and her family, un carcelero a jailer, y todos los suyos and all his people fueran were salvos. saved. Porque tras ese esfuerzo, Because through that effort, lo que Dios hizo en ellos, what God did in them, después de los after terremotos, these earthquakes, de los cantos, of the songs, de la perseverancia, The de la perseverance, obediencia, the obedience, de todo lo que había of all pasado, that had el happened, conjunto fue the thing that happened es was engrandecer, to enlarge, compartir to share la the proclamación proclamation del reino of the kingdom universal de universal Dios. of God. Dios está dispuesto a brindar salvación God wants to give you salvation en cualquier momento y in lugar. every moment and place. Algunas de las conversiones Some of the conversions, más more dramáticas dramatic conversions, no acontecieron en los edificios didn't- llamados iglesias. didn't happen in those buildings called churches. Dios God lo puede hacer can do it en cualquier in lugar. any place. Solamente Él Only te recuerda, He reminds you, no te quedes don't you be con los de repente with the solamente. suddenly. Ponte de pie. Put on your feet. Place on your feet. No solamente Not only te enfoques focus en algunos in detalles. some details. Look the entire picture. Mira la película completa. Mira la foto panorámica. Look at the panoramic picture. El reino de los The cielos. kingdom of God. El tema central de la Biblia The central theme of the Bible es en el cual nosotros tenemos is in que the one enfocarnos. we have to focus. Dentro de este tema Inside that theme, se encuentra entre uno de los grandes puntos la are- salvación que Dios da a la is humanidad. the salvation that God gives to the human being. El amor de un Dios maravilloso The love of this wonderful God que nos enseña a través de that esta teaches us Biblia, through this Bible, de Génesis a Apocalipsis, from Genesis to que Él es el que Revelation, transforma nuestras that vidas. He is the one that transforms our lives. Solamente Only hay que recibirlo por we gracia. have to receive them by grace, Y el vehículo para esa and the gracia vehicle for that grace es la fe en Cristo is the Jesús. faith in Jesus Christ. Uno que es verdaderamente transformado One that is truly transformed obedecerá al Dios de la gloria will obey the God of the glory, y cosas and maravillosas wonderful things sucederán. will happen. Pablo y Silas Paul and obedecieron, Silas obeyed, y aunque ellos querían hacer de las and suyas, even though they wanted to do their own thing, el Espíritu Santo le dijo: the no, Holy chiquito, Spirit said, "No, tienes que venir por aquí, you have to come this way porque hay algo mayor. because there are bigger things.
Ahora no lo entiendes. Now you don't understand. Simplemente camina conmigo. Simply walk with me. Obedéceme y verás. Obey me and you will see. Y una Lidia And one y un Lydia carcelero and a jailer estaban esperando esa were oportunidad. waiting that opportunity. Y tras ellos, And esa after that, semilla de behind salvación, that seed of en salvation, ese lugar, in that place, lo que hace what he did cuando Dios transforma when God transforms nuestras vidas. our lives.